हरे कृष्ण. हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सर्व बांधवांक भगवत पुराणा कोंकणी हांगेर तर्फेन हांव हृदयपूर्वक सर्वांगे स्वागत करता. आज ही आषाढ एकादशी, तशी ताका हाका शयन एकादशी म्हणटाची. सो भगवत पुराणा कोंकणी तांणी प्रति एकादशीका संपूर्ण भगवत गीता पारायण करताची. तशीच आज शयन एकादशीका आज संपूर्ण भगवत गीता पारायण आसता. सो सर्वांक हांव पुनर्स्वागत करता. सो सुरवेक आमी मंगळाचरण सांगून आमगेले पारायण सुरू करूया. मंगळाचरण सांगू येता आसाची रश्मी भट माताजी. हरे कृष्ण माताजी, तुमकां स्वागत आसा. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद रश्मी भट माताजी. तुमगेले सेवेक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां मस्त धन्यवाद दिता. तशेंच आता मी गीता महात्म्य ऐकुया. हे सांगू येता आसाची रश्मिता पै माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हाँ तुम शुरू करें. हाँ ओके स्टार्ट. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलिनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः
पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद रश्मिता माताजी. भारी छंद कोण सांगली तुम्ही आजी. अशी तुम्ही प्रति एकादशी याची म्हणावं तुमगेला निमून घेता. हरे कृष्णा. आता आम्ही भगवद्गीता पारायण संपूर्ण पारायण करचे पयलीं आम्ही आता जपा टॉका बगे आम्ही चिका ऐकून घेऊया. सो हे आमकां सांगून दिवच्या येता सजी. हिज ग्रेस विप्र सुदामा प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी, तुमको स्वागत हरे असा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. प्रजन नमस्कार. स्वागत असा इस सेशन भागवत पुराण कोंकणी टीमाक धन्यवाद की एक कृतज्ञ सर की अवसर दिले आज हे जपा टॉपा खातीर. तुम्ही पुरा भक्तीन एवरी एकादशी हे सेव करता ती व्हड विषय आणि खंयचे विशयाचे महिमा आनीके वाडटा, ताचे फल आनीके वाडटा केन्ना चांग दिवसा करता ती. सो आयचे आषाढ एकादशी म्हळ्यार एक व्हड दिवस. सो नेक्स्ट एक 5 to 10 मिनिट्स हे जपा टॉका सेक्शन आम्ही देवा नावा विषय महिमा विषय चिके उलोय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि. हरि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो जपाच म्हळ्यार देवान भगवद्गीतेन तू सांगिल्लें आसा हे श्लोक तुम्ही पुराजनान केन्ना पळोवन येशा पुरो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी म्हणून. आनी तू देवान श्लोकान सुरे सांगचे आसा की महर्षी नाम भृगुराम म्हळ्यार देवान सांगचे आसा की कसं की एक विशेष वस्तू ह्या विभूती योगाच्या अध्यायान तू की कसं एक विशेष वस्तू असल्यार तो हांवाची ताची एक विशेषता त्या मिगेली शक्ती म्हणून. म्हळ्यार भृगु महर्षी म्हळ्यार पुरा ब्राह्मण जनालो म्हणटात पळय एक श्रोत म्हणून सांगित. शौनक ऋषीनय सूत गोस्वामीक नैमिषारण्यान तू सांगताना इन्वाइट करताना भागवतम वैसा खातीर तांणी सूत गोस्वामीक शौनक ऋषी सांगता ती हे भृगुनंदना म्हळ्यार तुगेले भृगुल कनेक्शन आसा म्हणून. सो केन्ना आमी कोणाले एक विषय एप्रिशिएट करता ती खंयच्यान आमकां आमी ते दाखयता ती की ते खंयचे एप्रिशिएट करच्यो वस्तू ते देवा लोट कनेक्टेड आसा तेन्ना ताची महिमा आनीके वाडटा. तो शौनक मुनीक भृगुनंदना म्हणटा भृगु म्हळ्यार देवा लोट कनेक्टेड आसा आनी भृगुनंदन तू म्हणटा त्या देवा लोट कनेक्शन आसून निमित्त ताजे खातीर तू आनीके विशेष आसा म्हूण देव ह्या श्लोकान सांगता. तशी देव मागीर सांगता गिरामस्यम एकम अक्षरम म्हळ्यार ओम अक्षरा विशीं देव सांगता की ओम म्हळ्यार ते अक्षर. आनी 7 अध्यायान तू देवान सांगचे आसा जसं की आज भगवद्गीतेचे पारायण आसा ताका हांव भगवद्गीते टू कनेक्ट करता आसा. 7 अध्यायान तू देवा सांगचे आसा प्रणव सर्व वेदेशू म्हळ्यार ओमा खातीर देवान सांगचे आसा. सो आमी पळोवं येता की खंयचे एक विशेशान तू विशेष शक्ती आसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आसा त्या देवाल दुखून येता म्हूण देव आमकां सांगता आसा म्हूण सांगता आसा. मागीर मुखार देवान ह्या श्लोका सांगचे आसता यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी म्हळ्यार आतां जपा टॉक ताका देवान तू जपा विशय उलयता जाल्यार आतां आमी सुरे पळोवया यज्ञानाम. यज्ञ म्हळ्यार आमी मनांत येता आमकां केन्ना की एक फायर सॅक्रिफायस म्हणटा केन्ना एक हवन कुंड आसता पुरो भटमाम बसून मंत्रोच्चार करून स्वाहा स्वाहा म्हूण कसं घालता ती तेन्ना आमगेल्या मनांत येता ते यज्ञ म्हूण. जाल्यार यज्ञाचो सिद्धांत कसो ना प्रिंसिपल कसो ना की कसं आमगे प्रितीच वस्तू आसा पळय ताचे आमी त्याग करतात म्हणून ताकाची मस्त सकट विशय आमी स्वाहा करून ते यज्ञाक घालतना कसं की एक प्रितीच वस्तू आमी देवाक अर्पण करता ती म्हूण ताचे एक ते सिद्धांत ते प्रिंसिपल आनी त्या प्रिंसिपल पुरा विशयान तू अप्लाय जाता. ताकाच आमी जप करतना आमी कसं दिता आसा ती
कसं जालें की आमगेल प्रितीची एक वस्तू म्हळ्यार आमी ताजे विशय मस्त लेखना ती जाल्यार आमगेल चेतना शक्ती कॉन्शियसनेस म्हणटात पळय ते आमगेल निजोन प्रितीची वस्तू आनी आमी कॉन्शियसनेस आमकां कसं लायक जाता तांतू यूज करता ती कोणाक क्रिकेट लायक जावचें पुरो कोणाक पिक्चर पळोवचें लायक जावचें पुरो कोणाक विंगड खंयच्या विशयांत लायक जावचें पुरो तेन्ना ते आमी आमगेल शक्ती आसा पळय तें चेतना शक्ती आमकां कसं प्रितीची वस्तू आसा ताजेर घालता ती ताका ही शक्ती विशेष आसा प्रितीची आमी अशी खंयच्या वेळार घालच ना ती जाल्यार हीची प्रितीची शक्ती आमी केन्ना देवा नांवार घालता ती देवा नांवार इन्वेस्ट करता ती तेन्ना आमी आमगेली प्रिती शक्ती कशी यज्ञांत आमी स्वाहा म्हणून घालता ती तशी आमगेली ते कॉन्शियसनेस शक्ती आसा पळय आमगेली ती चेतना शक्ती आमी ते स्वाहा म्हणून ते देवाल नामस्मरण करचे यूज करता ती म्हणून पळयत सो आमी कशी यज्ञ करतना आमी ते पिक्चरायज केलें पळय की कशी आमी आमगेले फल घालचे पुरो नाल्ल घालचे पुरो तांतू विंगड विंगड वस्तू आमी यज्ञ कुंडांतू अर्पण करता ती तशींच जप म्हटल्यार आमी आमगेली ती चेतना शक्ती आसा पळय त्या देवा अर्पण करता आसता ती एवरी टायम आमी नांव घेता ती हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तेन्ना आमी ते हवन कुंडांतूची देवाल प्रिती खातीर आमगेली चेतना शक्ती दिता आसता ती म्हूण पळयत आनी एक श्लोक पळयत तशेंच म्हळ्यार ते एक हरे नामाचे अष्टकमाचे एक श्लोक आमी पळयता तांतू ह्या श्लोकान सांगिल्लें आसूं मधुरम मधुरोप्योभि मंगलेप्योभि मंगलम पावनम पावनेप्योभि हरे नामैव केवलम म्हळ्यार पुरा पशी कसं मंगलकारी वस्तू आसा तांतू पुरा पशी व्हड मंगलकारी वस्तू म्हळ्यार देवाल नामस्मरणम पुरा पशी खंयच्यान पवित्र करची शक्ती आसा मंगल्योप्येपि मंगलम पावनाम पावनेप्योपि पावन करची कसं वस्तू पवित्र करची शक्ती आसा पळय तांतू ते देवाल नांवा किना हरे नामैव केवलम ताजे किना खंयच्यान तू शक्ती ना कसं की हें पुरा पशी चड म्हूण कसं सांगता कसं की आमकां खंयच्या विशयार ओतून सांगल्यार आमकां ताजें विशेशता कळटा कसं म्हणटात पळय हें बेस्ट वस्तू आसा हें एकदम बेस्ट तेन्ना आमकां ताचेर इंप्रेशन येता हा हें बेस्ट वे म्हणून ताकाच ह्या श्लोकांत आमी पळयता की देवाल नांवाच पुरो मंगल जावचे खातीर पवित्र जावचे खातीर ताचे खातीर हें ओतून सांगिल्लें आसा म्हूण पळयत आनी आमी आनीक एक विशय पळयता की पुरा जनात कसं नाही तांगेले ओन आयडियास आसता ब्रह्म ब्रह्म भुवनाथ लोक म्हणून ब्रह्म दोखून खंयचे एक सान एक खंयचे एक इन्सेक्ट सान एक किटाणू तें पुरा जनाक तांगेल कसं एक म्हणटात पळय हॅपीनेसा खातीर ट्राय करता आसत पुरा जन तांगेल रितेरीची जाल्यार आमी देवा लोक कनेक्ट करच्या खातीर खंयच्या खातीर एक आनंद प्राप्त जावचे साथ आसा ह्या कालांत देवाल नामस्मरणे जपची कली काले नाम रुपे कृष्णावतार हे नामा रुपारीची आमकां कृष्णाचे अवेलेबल आसा ताकाची आमकां हे जप करता जाता हें एक एक राउंड जप करचो ताजे नंतर सो हें एक राउंड जप करतना आमी पळयता आमी तुमी एक एक्सपिरियन्स तुमी एक तुमगेलें सेल्फ एनालिसीस करया जप करतना कसं की हें रियालिटी चेक आमगेल खातीर कसं की आमी चॅन्टिंग करतना विंगड खंयचे सर्वीस करता अशें पुरात भगवद्गीता वाजिता आसता ती आनी विंगड खंयचे आमी देवाल काम भक्तीच करता अशें पुरो भजन म्हणटात कीर्तन म्हणटात कसं नाही करचें अशें पुरो तेन्ना आमगेलें चिके मन चिके एंगेज्ड आसता हा वाजूका हें म्हणून जाल्यार जप करता म्हणटात पळय आमी आनी आमगेलें मन मात विंगड कसं ना मध्यंत सो तांतू ते रियालिटी चेक आसता की आमकां देवाल प्रती भक्ती प्रती कितलें एक्चुअली अट्रॅक्शमेंट आसा म्हणून कितलें आमगेलें तांतू मन लागता आमकां तेगेलें कितलें हें आसा म्हूण देवाल नांव निजान भारी गोड आसा जाल्यार आमकां ते एक्सपिरियन्स जायना इमिजिएटली ताका तुमी आत्मविश्लेशण करून पळयता ह्या टायमार हें तेन्ना आमकां हें एक रियालिटी चेका म्हणजे कळटा आनी खंडीत अशें हें भक्ती पथ म्हळ्यार अशें आसा की आमकां त्या ऑपॉर्च्युनिटी देव डेली दिता हें जपा प्रोसेसारी की आमी प्रूव करूं येता की आमकां भक्तीची इंटेन्शन कसं की अल्टिमेटली देव इंटेन्शनां पळयता कोण खंयची पोजिशनार आसा कैसा एज आसा कसं क्वॉलिफिकेशन आसा देवाक कांय मॅटर करना जप करता देव खाली ते इंटेन्शन पळोवन रिवॉर्ड करता म्हणून सांगेत सो आमी विंगड स्टेजार आसच्या पुरो जाल्यारीची आमी म्हणटात पळय देर इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट कशें एक पंत आमी ट्रेन कोणी तुमी ट्रेन जर्नी करून आसच्या पुरो फॉर एग्जाम्पल गांवांत कोण
बॉम्बे वयचो बॉम्बे देखून दिल्ली वचचें ट्रेन जर्नी करून अशें करून तेन्ना तुमकां कळटा की अमूक टायमार एक स्टेशनार येवन पावता तेन्ना ट्रेन टायमार आसा म्हणून जाल्यार एक म्हणटा रात्री पावतना हो आतां 1 घंटा लेट आसा तेन्ना तो विंगड पर्सन म्हणटा ना 1 घंटा लेट आसा रडना ते रात्रीच ते ट्रेन ड्रायव्हर कवर करता म्हणून म्हळ्यार रडना ताची काय स्पीड दोन तांणी कवर करता ती तो आमी आमगेले विंगड स्टेजान तशा पुरो आमगे दिसच्या पुरो की आमगेले ट्रेनची काय लेट आसा म्हणून जाल्यार देव आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता कवर करच्या खातीर सो देर इज नो प्रॉब्लेम सो आमी जपांत केन्ना मन लावन करता ती देव डेफिनेटली आमकां ते ऑपॉर्च्युनिटी दिता म्हणून आनी आयचे व्हड दिवसू हे संत तुकारामानं सांगिल्लें गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम म्हणून म्हळ्यार अशे आषाढ एकादशी दिवस लक्षकटल्यान जन ते देवाल नामस्मरण करता करता ते ओट्टू जाता ती आनी आयच्या विशेष दिवसांत पंढरपुराचे आज तुमी पुराजन जप आनी भगवद्गीता पारायण करता आसा ती हांव देवालयाची मागून घेता आमी पुराजनान करची किंचित रुपार करची सेवा देवान स्वीकार करता आनी आमकां आनीक मुखार सून सेवा करता आसत भाग्य दिवं हरे कृष्ण माताजी विद्या माताजी धन्यवाद मस्त मस्त धन्यवाद विप्रसदाम प्रभूजी तुमकां तुम्ही यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी थंय देखून तुम्ही सुरू केलं तुम्ही मला तुम्ही सांगले आमकां पुराजनाक तुम्ही सांगेल पुराजना करेक्ट अर्थ जाला हांव कसं नाही सांगूच आमकां खंय चुकीचें म्हणून म्हाका खंय जाता सो इतलें सांगू प्रयत्न करता की फुडले कालांत आमकां यज्ञ करका यागू करका म्हणना सो समज आमी ताका तें अर्पण करका हें अर्पण करका हांव तुका कसं न्ही ना एकदम सिंपल देवान दिला सो चैतन्य महाप्रभुनी इतलें लायक आमकां दिलां की देवा लागीं देवा कनेक्ट करच्याक बस आमगेलें मन तैला गयला पुरो कसं न्ही आमी स्वाहा करता म्हणना बस आमगेलें मन एकाग्रता दिवन जिके कष्ट जाल्यार तुम्ही सांगल्या म्हणजे प्रयत्न करून की कसं की स्टार्टिंग सो आज चांग दिसू प्रभूजी म्हणला म्हणजे आज कोण जप करना की प्लीज तांणी जप आज देखून स्टार्ट करायची म्हणून हांव निमून घेता सो प्रभूजीन तशें मधुरे बियो बी तांतू लास्ट तेंची कसं म्हळ्यार हरे नाम इव केवलम देवाल नाम शिवाय कसं ना देवाल नाम आनी देवाक कसं न्ही व्यत्यास ना एकच सो तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद म्हाका चड तुम्ही सांगिल्लें गो तसं बट म्हाका तें सांगूया ना प्रभूजी पुराजनाक अर्थ जर म्हण हांव निमगून लेखता सो मस्त मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद दिता प्रभूजी अशी तुम्ही येयाची तुमगेले अशी सेव दियाची आमकां श्रवण करचें आमकां मौका दियाची म्हणून हांव तुमगेले निमगून घेता हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सो आता आमी प्रभूजी लागीं लायक आयकली आमी जपा टॉक तशेंच प्रभूजीन म्हणा एक राउंड आसा म्हणून सो एक राउंड जप करया पुराजनान उठ म्हणून आज ते चांग दिवस सो हे मनान कसं नाही अर्पण करका म्हणा प्रभूजीन म्हणा मन अर्पण करायची सो एक मनान पुराजनाची वट करून एक राउंड आमी जप करया सो आज जप करच्या यत्तासाची स्वाती माताजी हरे कृष्णा स्वाती कामत माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण पंचतत्व मंत्र सांगून 108 मंत्र जप करू जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद सगळ्यांना। हरे कृष्णा स्वाती माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद तुमका, भारी खुशी झाली तुमगे लोट एक राउंड जप करून, मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोकणी तर्फे। स्वाती माताजी जपाचे कोऑर्डिनेट करता सची, सो कोणाक जप करका की एक राउंड 2 राउंड कितले तुम्ही तांगेला कॉन्टॅक्ट करू येता, तसे सुमार जन असची इंडियान सुमार ग्रुप असा 5-6 ग्रुप असाची, रश्मी भट माताजी, स्वाती कामत माताजी, मस्त जन असची, प्लीज तांका कॉन्टॅक्ट कराची, एक राउंड जाल्यार एक राउंड तांणी तुमकां गाईड करताची कशी करका, तुमकां हें करका, कशी हें करका, स्टार्ट करका, तांणी पुरा तुमकां मार्गदर्शन दिताची। हांव पुराजनाला विनंती करता, आज आषाढ एकादशी चांग दिवस,
कोण स्टार्ट करनी की ताने आधी स्टार्ट कराची स्वाती कामत माताजी का कॉन्टॅक्ट कराची म्हणून तुमगेला पुराजन घेता आसा मस्त मस्त धन्यवाद स्वाती कामत माताजी हरे कृष्ण सो आता मी आमगेले एकादशीचे भगवद्गीता पारायणाक शुरू करूया सो फर्स्ट चॅप्टर सांगू येता आसाची 1 to 7 पूजा महेश माताची 18 to 14 वैभवी नायक 15 to 21 वेदांत नायक 22 to 28 प्रतीक नायक 29 to 35 सुकन्या नायक हरे कृष्ण पूजा माताजी तुम्ही शुरू करियेत हरे कृष्ण स्टार्ट करता हाँ हरे हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः अथ श्रीमद् भगवत गीता अथ परमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्चात्तां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्यश्च विक्रान्ता युत्तमश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदश्च यश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि भोजद्विजोतमा अस्माकं तु विशिष्टाये तानि भोजद्विजोतमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमिते हरे कृष्ण भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैव्याभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव्यौ दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मधुः हरे कृष्ण पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः
प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कैर्मया सह योद्धव्य अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमान न वेक्षेऽहं य एतत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखाथ सर्वेषां च महीक्षितम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्था पितॄणाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् शूरदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् नमस्कृतम्। कृपया परया विस्तो विषिदानि अमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वच्चैव परिधय्यते न च शक्नोमि वर्तातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा ददानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. 36 to 41 हांव सांगता. 42 to 46 लीलाबाई माताजी तो सांगच्याक हांव विसरली, क्षम कराची. पापवे वाश्रयेदस्मान् हत्वेतान ततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं दातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्येपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनाः
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्ण संकरः संकरो नरकायेव कुलाग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद पूजा महेश माताजी. भारी चंद कोण सांगली तुम्ही. अशी प्रति एकादशी हो कमणा तुमगेला निमगुण घेता. वैभवी आणि वेदांत भारी चंद कोण सांगचिरडा तुम्ही दोघे जण प्रति एकादशी येतात तुम्ही. अशी प्रति एकादशी हो कमणा निमगुण घेता. तुमगेला माक मस्त मस्त धन्यवाद. तुमको प्रोत्साहन दिता सची भगवद्गीता वजुचाक तशींची प्रतीक नायक भारी चंद कोण दितस देवा तुम तशींची प्रॅक्टिस करता राब आम तुका चंद कोण शिकयता. सो प्रति एकादशी यो चुकन अशी. सुकन्या माताजी तुम्ही भारी चंद कोण सांगले तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुमच्या चरडाक प्रति एकादशीक ताक येवची तर हे कराची प्रेरण दियाची तुम्ही ताक शिकयाची पुराजन आम्हाक हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता. तांच्या चरडू वातांनी भारी चंद अजय हाडतसाची भगवद्गीता पुरा शिकून मस्त धन्यवाद तुमका भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे. तशी लीलापै माताजी मस्त सॉरी लीलापै माताजी तुम्ही स्टार्टिंग नाव सांगच्या विसरली. सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. तुम्ही प्रति एकादशी येताची तशी अँकरिंग करताची भगवत पुराणा कोंकणी तुमगेल सेव तुम्ही दितासाची अशींच मुखार तुम्ही कंटिन्युअस कृष्णाला सेव दियाची तुमका देव आरोग्य देव अशींच प्रति एकादशी येयाची तुमगेल सेव दियाची हांव तुमगेला निमगून घेता. हरे कृष्ण. सो आता आमी दोन्ही अध्याय वचा सांख्य योगा हे तांगेल टीम घेऊन येतासाची रश्मी भट माताजी. हरे कृष्णा. रश्मी भट माताजी तुमका स्वागत करता. हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी. ओके. रश्मी भट माताजी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ताने नाच के म्हणून असची आत पळयला मैं. हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी या तांगेल टीम आत कोणी. हरे कृष्ण माताजी. हा नेटवर्क एक वेळ इश्यूस. हरे No कृष्ण. द्वितीय अध्याय संगुयत्ता सची रमा भट माताजी 1 to 5, शांता भट माताजी 6 to 10, रमा भट माताजी 11 to 15, हाँ संगता 16 to 20, दिव्या शणे माताजी 21 to 24, दिव्या किणी माताजी 25 to 29, राधिका माताजी 30 to 33, सुप्रिया पै माताजी 34 to 37, शैला पै माताजी 38 to 40,
Shubha Pai Mataji 41 to 45, Deepa Kamat Mataji 46 to 50, Bhumika Kamat 51 to 55, Maya Acharya Mataji 56 to 60, Usha Shanbag Mataji 61 to 65, Shreyas Kamat 66 to 68, Shushma Kamat Mataji 69 to 72. Rama Bhatt Mataji, तुम्ही सांगेत. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः. सांख्ययोगो नाम. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन. श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यं जुष्टं स्वर्गं धनम् अर्जुन. ब्रह्मण्यागमः पार्थ नेतत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदये द्रौबल्यं ततोत्तिष्ठ परन्तप. श्री अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहंसङ्के द्रोणं च मधुसूदन शिशुभिः प्रीतयोत्स्यामि पूजारावरिसूदन. गुरून् हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तं वेक्षम्पि अलोके अत्वार्तु कामास्तु गुरून्येव भुज्य भोगान् रुद्रप्रतिज्ञान्. हरे कृष्ण. न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस् एव स्थिता प्रमुखे दात्र राष्ट्रा. कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेयसात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम्. न हि प्रपश्यामि मम अपन्युजात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणम् अवाप्य भुवम् असपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योऽस इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सेनयो उभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वच. हरे कृष्ण. श्री भगवान् उवाच असोचानन्मत्यो तत्त्वं प्रज्ञावादाश्च भासते गतासून् च नानुशोचन्ति पंडिता. न तेऽहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्. देनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीर तत्र न मीयति. माता पश्यान्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्या तान्ति चित्तक्षस्मे भारत. य हि निवेदन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते. नासातो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तो त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्तास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. हन्तवन्तु मे देहा नित्यशोक्ताक्षरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत. य एनं वेति हन्तारं यनश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो न्यायं हन्ति न हन्यते. न जायमे म्रियते वा कदाचिन् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयात्. अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. हरे कृष्ण.
दिव्याशने माताजी तुम्ही सांगितलं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दिवेशणे माताजी जॉइन इक्के म्हणून सांगता. वेदाभिभाषिणं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम्. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयान्ति नवानि देहि. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक नैचैन्यं क्लेदयन्त्याप्यो न शोषयति मारुत. अच्योदीयमाहद्याहोऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यं सर्वगतस्थाणो अचलोऽयं सनातन. हरे कृष्णा. दिव्याकिनी माताजी तुम्ही सांगितलं. अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि. अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युं ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि. धर्म्याधिभूते युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनश्क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. सुप्रिया माताजी तुम्ही सांगितलं. हाव सांगू माताजी. वॉइस ऐकपण माताजी तुमगेलं. वॉइस ऐकपण. ना वॉल्यूम दिया पड़ा याची.
रश्मी भट माताजी तुम्ही कंटिन्यू करा. कोणाला सांगू सांगताच का? ओके माताजी. ऐक पणा माताजी. माताजी हांव सांगू? सांगची बा. ओके सांगायची. यद्रच्छया दोन 31 भूतानि. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया संभावितस्य चाकीर्तिं परनादस्य भयाद्रणुदुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांच भून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय. तुम्ही सांगा कंटिन्यू कर. तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभः. हरे कृष्ण माताजी. शैला माताजी तुम्ही सांगा त्यांनी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्वस्व नैवं पापम् अवाप्यसि. एते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धनं प्रहास्यसि. विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते तु अल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्णा. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यावनर्थ उदापाने सर्वतस्लं तु सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समन्त्वं योग उच्यते दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपण्णाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यसश्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा
समाधिस्थस्य केशव स्थितधिक्किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत्त किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तथोच्यते। हरे कृष्ण. माया माताजी तुम्ही सांगाची. हरे कृष्ण. दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियातेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं सोऽप्यस्य पञ्चदृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिताः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। रागद्वेषो वियुक्तस्तु विषयान् इन्द्रियश्चरन् आत्मवैश्यर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि च रतां यन्मनो निविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमणामचला प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामन् य सर्वान् पुमान् शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा भ्रामी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दोन्ही अध्याय वजिलेले प्राजन माताजी सांगता मस्त मस्त धन्यवाद. प्राजन प्रति एकादशी येवनु सेव करता सची अशी मुखारसून तुम्ही प्रति एकादशी येवनु सेव देवका म्हणून हांव निमगून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद.
शरडोवाने भारी चंदकोन सांगला. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. लक्ष्मी भट माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ತುಮಿ ತಶಿ ತುಂಗೆಲ್ಲ ಪುರಾಜನ ಒಟ್ಟುಕೋನು तुम तांगेलो कोऑर्डिनेट कोनु तांग श्लोक आदियो ने इजी नहीं है बट तुम्ही ते टाइम घेता जी तुम्ही तुमगेल सेव करता जी तुमको मस्त धन्यवाद. अशी जी प्रति एकादशी आहे याची तुमगेल सेव कराची म्हणून हांव तुमगेला निमून घेता तशी आमका श्रवण करच्या मौका दियाची म्हणून निमून घेता. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका लक्ष्मी भट माताजी. हरे कृष्ण. आता मी पुराजला एक विनंती करतावा. प्लीज तुम्ही तुमगेला माईक एक म्यूट कराची तुमगेल टर्न येताना मात्र अनम्यूट कराची. कसला म्हणा मस्त डिस्टर्ब येता तुम्ही ऑन करून दवरताशी तुम्ही उलयनाची बट तुमगेल्या भायरीची साऊंड की कारा साऊंड की घरा उलयल की ते पुरा ऐकता. सो प्लीज दय कोण तुमगेल टर्न येताना मात्र ऑन कराची. हांव तुमगेला निमगून घेता. कसला यूट्यूब लाईव्ह चलतास हे प्रोग्राम सो तांतू डिस्टर्बन्स येता सो तानिमित्त. सो मन केल्यार हांव क्षम करता बट तुमगेला पुराजला निमगून घेतास. हरे कृष्ण. आता मी 3 अध्यायावरच्या कर्मयोग ह्या सांगू येता असची 1 to 7 श्यामला कामत माताजी, 8 to 14 गीता नायक माताजी, 15 to 21 अर्जुन राव, 22 to 28 आशुतोष राव, 29 to 35 आशा हेगडे माताजी आणि 36 to 43 वनिता पै माताजी. हरे कृष्ण. श्यामला कामत माताजी तुम्ही शुरू करायची. श्री परमात्मने नमः. ऐकत वा वै माताजी वै. तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवः. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः. ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिर्जैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः. शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः. तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः. अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्ट कामधुक्. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः. परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ. इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः. तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः. भुञ्जन्ते ते त्वघं पाप ये पञ्चन्त्यात्मकारणात्. अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः. यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः. हरे कृष्ण.
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्ततदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहन्न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ताज्ञामुपमन्यामि मा प्रजा सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागश्चेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय
दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेन्यम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद वनिता माताजी, तुम्ही भारी छंद कोण सांगला. तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशी प्रति एकादशी येऊ कमणा तुमच्या निमून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद. तसे श्यामला माताजी तुमकाय मस्त धन्यवाद. तुम्ही प्रति एकादशी येताची सर्वे दखून एंड तनक बसताची प्रत्येक अंतु भगवत पुराण आमगेला कोंकणी कार्यक्रम प्रत्येक अंतु भागवत ये करता पार्टिसिपेट करताची उत्साहारी तुम मस्त मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी येऊ कमणा तुमच्या निमून घेता. तशी गीताना माताजी तुम्ही भारी छंद कोण सांगले तशी प्रति एकादशी येऊ का पारायण कर का म्हणून तुम्हाला नेमून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद. तसे अर्जुन आणि आशुतोष मस्त मस्त धन्यवाद देवा. स्वतःनी आज बिझी असाची तांका स्वाम्याला येत रागाजी गीता पारायण वापस कर का के स्वतःनी बोशा काशी मठात तो अशी निंची स्वतः दखून त्यांनी सांगल्या. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. सो आता मी चारी अध्यायावरच्या ज्ञानकर्म संन्यास योग हे डॉक्टर सी.व्ही. कामत प्रभुजी ने थांगेल टीम येते असं. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा. प्रथम चारी चॅप्टर श्लोक 1 to 6 किशोर बाबाजी म्हणतात 7 to 12 पुष्पा जे पाई 13 to 18 अंजली 19 to 24 गोपाल आणि अरुणा माई म्हणतात. श्लोक 25 to 30 रामनाथ की मामनी पुष्पा माई म्हणतात. श्लोक 31 to 36 विनय प्रभू आणि रामनाथ प्रभू म्हणतात. श्लोक 37 to 42 पुष्पा माई म्हणतात. ओव्हर टू किशोर बाबाजी. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यास योगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु सकाले देहमहता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मयात्येद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतज्जानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः तत्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्णा। अंजलि। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवो यस् प्रत्यमोहितां तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मण्यो अपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्यकर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान् मनीषुषु स युक्तकृत्न कर्म कृत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम् आहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यता यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदृचा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्णा। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोतादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनिपयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगज्ञो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञात् तपोयज्ञात् योगयज्ञात् तापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संचितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारः
प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञत्रविदकर्मसाः हरे कृष्णा हरे कृष्णा यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मन् जान्विद्धि सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्मं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि हरे कृष्ण हरे कृष्ण यतैतांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धा कालेनात्मानि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं दस्नं ज्ञानासीनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा टीम किशोर बाबूजी पुष्पा जेपै अंजलि गोपाल अरुण रामनाथ किनिबामु विनय प्रभु शुभ मायक धन्यवाद आणि कोंकणी टीम आमगेले हृत्पूर्वक धन्यवाद तुम्ही आमकोन कंडक्ट करता आसाची तुमकां देव अशी कंडक्ट करूक आनी आमकां पार्टिसिपेट करूंक ऑपॉर्च्युनिटी जावं म्हणून देवाला मागता हरे कृष्णा प्रभुजी सिवी कामत प्रभुजी तुम्ही बिझी असताची ट्रॅव्हलांत मस्त करता आसाची जरी तुमगेले कसं की एकादशी तुमगेले एक सेव दिवं का म्हणून तुम्ही एक पुराजना मुट्टुकोन की त्यामुळे तुम्ही तुमगेले प्रयत्न फुल्ल दिता आसाचे इतले तुमगेले बिझी शेड्यूल मते सो अशींची प्रति एकादशी येयाची तुम्ही तुमगेले टीम घेवन तुमगेले सेव कंटिन्यू कराची म्हणून हांव निमगून घेता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमकां मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण आमगेले मेंटर अर्जुन आमकां मेंटर पुरो अर्जुन कळ्ळें प्रभुजी हरे कृष्ण तुमगेलो मेंटर एकदम स्ट्रॉंग आसा हरे कृष्ण सो आता आमी पंचाध्यायाच्या कर्म संन्यास योग हें सांगू येता आसाची 1 to 7 विद्या किनी माताजी 18 to 14 धन्या आचार्य 15 to 21 अचला आचार्य 22 to 29 आर्य आचार्य हरे कृष्ण विद्या माताजी तुम्ही शुरू करियेत हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः अर्जुन उवाच
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमाप्यास्थितिः स्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति न पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् श्वपैश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निपिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी न वद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृष्ट विवृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं निसमं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ब्राह्यस्पर्शे सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. भारी चंद कोण सांगलाय? विद्याकिनी माताजी तुम्ही भारी चंद कोण सांगला अशी प्रति एकादशी येवका म्हणा तुमगेला निमून घेता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमका मस्त धन्यवाद. तशी धन्य आचार्य चंद कोण सांगले गोंडी तुवा तू प्रति एकादशी येता तशी आणि मुखारी हे कंटिन्यू कोण प्रति एकादशी येवका भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुका मस्त धन्यवाद. तुगेला अम्मा काही मस्त धन्यवाद आनम्माक. हरे कृष्णा. अचला गोंडी आज बिल्कुल एक मिस्टेक कर दी आज अचला गोंडी ना अक्काल हेल्प नाशी भारी चंद आज कोण सांगलं अचला ना ಖುಷಿ ಜಲ್ದವ ತಶಿಂಚಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಕ ಚಂದಕೋನು ಅಕ್ಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಥೋಡೆ ಥೋಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಗೆವಿಯತ ಹಾ लायकोन वाजून अर्ध्यांकोन हा प्रति एकादशीक अरे या तुम्ही भारी चंद कोण सांगता मग तशींची प्रति एकादशीक तुम्ही येऊ का दोघ जणांनी तुमकाय मस्त मस्त धन्यवाद. सो तुगेला अम्मा काही अण्णा काही तुमको प्रोत्साहन दितासची. सो भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे ना तो पुराजनाला अम्मा का अण्णा का आम्ही धन्यवाद दिताची की तांगेल चढवांक अशी मुखार कोणी पुरा पेरेंट्स आणि तांगेल चढवांक मुखार येऊचाक भगवद्गीता पारायण करचाक प्रोत्साहन दिवका म्हणून हांव निमून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता संचने 7 अध्याय या 2 अध्याय तांगेल टीम गोन येतासची मंदाकिनी माताजी. हरे कृष्ण मंदाकिनी माताजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. चंदकोन अँकरिंग करता असं माताजी मध्ये मध्ये मग खास येत तशी नाही चंदकोन उलयता असं तुम्ही सगळ्या जण एनकरेज करून थँक्यू सो मच माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सक्कड समाज बांधवांक आषाढ मासाचे शयनी एकादशीक आणि संपूर्ण भगवद्गीता पारायणक स्वागत असं. आता संची अध्याय ध्यान योग आणि 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग सांगू येतं असं ती संची अध्याय सांगू येतात ती गीता पै 1 to 7, रश्मी नायक 8 to 13, मधुमती शणै 14 to 20, गायत्री कामत 21 to 27, दीपा शणै 28 to 34, क्षमा शणै 35 to 41, लक्षण्या डी किणी 42, प्रिया किणी 43 to 47. तशींची चॅप्टर 7 सांगू येतं असं ती पूनम किणी 1 to 6, पूर्णिमा शणै 7 to 12, कल्पना राव 13 to 18, सुजाता प्रभू 19 to 24, गणेश शणै 25-26, कडे लास्टचे 27 to 30 हांव सांगता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितं कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्विघ्न च क्रियः. यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव. न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते. योगारूढस्य तस्मैव शमः कारणमुच्यते. यदा हीनेन्द्रियार्थेषु
न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म काञ्चनः सुहृन्मित्रारुदासीना मध्यस्था द्वेष बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्चित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीत् अपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरं आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजीन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यथा चितेन्द्रियक्रीडः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये समं कायाशिरो ग्रीवं धारयन्नाचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जानेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्युज्ञतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनैनावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्तयुच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपास्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसन्नितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्।
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मन्यैव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्छलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् यथि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्च
दिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुना योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तवो मतः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मत्तः परतरं नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं रसु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम मया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मया मेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एका भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिन्योत्यर्थ महं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैरतज्ञानः प्रपद्यन्ते न्यदेवतः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च सत्ततः कामान् मयेव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। हरि ओम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मविद्बुधुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सगळ जनक धन्यवाद रिसाइट केलेल्याक 6th आणि 7th चॅप्टर ते एक नमुने फुल्ला माळाचे एक फूल गंतिल मनके सगळं एकले मक्षी ಇವನು ಕಾಯಿ ಚೂತಿನಾಶಿ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ಸಂಗೀತ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಲ್ಲೇ ದೇವಾಕ್ವರೆ ಖುಷಿದವನ ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ರಶ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಮಧುಮತಿ ಮಾತಾಜಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ दीपा माताजी क्षमा माताजी लक्षण्या देवा हगूर जाऊन चंद कोण सांगली देवा तुवे प्रिया माताजी तुम सगळ्यांनी बारी चंद कोण सांगला ॲज युजुअल सांगील म्हणके 6th चॅप्टर आणि 7th चॅप्टर पूनम माताजी पूर्णिमा माताजी कल्पना राव माताजी सुजाता प्रभु आमगेले फर्स्ट रिसेट करतली ह्यापटी फर्स्ट जॉइन जाले जाल्यार म्हळ्यार सुपर आसा एक म्हण एक्सपर्ट आसा तांनी थँक्यू सो मच गणेश शणै तांनी ಸ್ವಲ್ಪ तंक टाइम मेळनात ईद हॉलिडेज तुकोन सो तांनी वरे रिसीट केले थँक्यू सो मच हरे कृष्णा ओवर टू यू विद्या माताजी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद मंदाकिनी माताजी तुम्ही 6th आणि 7th चॅप्टरची माळ भारी चंदी जले सो एकदम फूल गंतीला म्हणकेची एक्चुअली हॅकर कडना 1 लाख फूल सो सान ना हॉड ना हा एक सशील अट्रॅक्ट एक सारण्याची बडतात मेडल जाऊन भारी चंद पण सांगता माडा एक मध्ये एक फूल घालताची तशी सो कृष्णाक मस्त प्रिय जान असता डेफिनेटली तुम्ही प्रतिपटी अशी सुंदर माळ घेऊन येताची पर मोडाम तुमच्या जायना बट आम्ही श्रवण करता असाची सो सो कृष्ण अशींची तुमका सेव करता भाग्य देव आमका श्रवण करचे मौका देव म्हणून मन घेत असं भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण सो आता मी 9th अध्यायदಕ್ಕೂನು 8th अध्यायदಕ್ಕೂನು माया माताजी घेत असती थंय तनक हांव एक थोडे अनाउन्समेंट असता ते करता सो तुमका पुरा जना गोत आसा आम्ही प्रतिपटी अनाउन्स करता असताची की सोमारा बुधवारा शुक्रारा गीता सुबोधिनी क्लासेस चलता आसा आमगेली राजवेरीची भगवद्गीता वैरीची सो आता 12th अध्याय जाता आसा भारी चंद नेक्स्ट आता 13 to 20 श्लोका भारी लायक आसा सो भारी चंद असता कृष्णा त्या इतलेच लायक की प्लीज तुम्ही पुरा याची लायक स्पीकर घेता असाची तंतु भारी चंद कोणा एक्सप्लेन करता आमका
आम्ही वाजीत अशी बट आमकां केलो उपरांत तांतू आमकां कळना तांतू विषय सो तुम्ही आयल्यार तुमकां कशी वाजीत अशी तशी तुमकां अर्थ जाता अनेके वाजूच्या तुमकां मन येता कृष्ण खुशी जातलो तुम्ही मनस्पूर्वक जाम अर्थ कोण तुम्ही वाजीत अशी म्हणून सो तशें प्रति सोमारा बुधवार आनी शुक्रारा हे जाता आसा सो तुम्ही आता प्रति पुराजनान पार्टिसिपेट करता म्हणून निमून घेता आसा तशी प्रति आयतारा सखीचंद माताजी हे घेता क्लासेस घेता आसता चेडवांक सो गजेंद्र मोक्षा सन चेडवांक सो भारी लायक आसा हे श्लोक आसा भारी चंद कोण शिकयताशी सखीचंद माताजी तांगेली टीम सो तुमगे चेडवां कोण तुमगे रिलेटिव्ह आसत की तुमगेल्या कोण आमची चेडवां आसत की सन सो ताका पुरांत तांदो भागवेसून घेवचे तुम्ही प्रोत्साहन दियाची तांकां सांगयाची हे कार्यक्रमा विषयी तशेंच आनी येवचे पुरुषोत्तम मास येता आसा सो तांतू त्या मासांतू आमी 15 अध्यायो आणि 84 कमा ह्या दोन वाजिताची सो त्या निमित्त पुरा पुरुषोत्तम मासान फुल एक महिन्यात हे दोन पठण करताची 84 कम आणि 15 अध्यायो सो तुमकां कोण कोणाक भाग घेवचे आसा की प्लीज तुम्ही तांनी मुखार येवका तांनी नांव दिवका म्हणून म्हणून येता आसा तशीच श्रावण मास ह्या पटी अधिक मास येयला सो 2 महिने श्रावण मास तो श्रावण मासांत राजनागोत आसा भगवत पुराणा कोंकणी टिमतांनी चंदुकोनो ऑनलायन पूजा चुडयो पूज जाता आसा सो तुम्ही पुराजनान ताका भाग घेवका म्हणून निमून घेता आसा तांकां तुम्ही नाव भारती माताजीक आनी गायत्री कामत माताजीक दिवका म्हणून निमून घेता आसा तशी प्रति शनिवारा वैदिक हिरोईन म्हणून आमगेले एक सिरीज चलता आसा सो प्रति आमगेले अंतशिल्या हिरोईन्स म्हळ्यार लक्ष्मी देवी रुक्मिणी सत्यभामा हांगेले प्रति एक तांगेले टॉपिक घेवन येता आसाची सो आमकां थोडे गोत आसा बट पुरा आमकां कसं नाही गोत आसना तुमकां पुराजनाक ताजे बगे कळका तांगे ताजे बगे ज्ञान घेवका म्हळ्यार लायक स्पीकर भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे मस्त प्रयत्न करता आसाची की आमकां कळका आमगेल्या समाजाक पुराजनाक हे पुरा विषय कळका म्हणून तांणी मस्त प्रयत्न करताची सो तांगेले इतले प्रयत्नाक सो आमगेले थोडेंच एक स्टेप आमी एक मुखार घाल की तांगेले प्रत्येक प्रोग्राम आमी भाग घेवचे टाइम आशिल्लो तेन्ना तुमगे टाइम प्रत्येक म्हणून सांगना हांव तुमकां केन्ना टाइम आसा की तेन्ना जॉइन जायाची सो हांव तुमगेले पुराजन म्हणून घेता हरे कृष्ण ओवर टू यू मायका हरे कृष्ण हरे कृष्ण एक चॅप्टर योगा 1 मिनिट माया माताजी 1 मिनिट माया नायक माताजीक सांगता तुम्ही माया माताजीची बट माया नायक माताजी सांगता सॉरी हरे कृष्णा माताजी सुरू करा माताजी माया मल्ल्या माताजी ओके थँक्यू विद्या माताजी हरे कृष्ण एक नाम सदा प्रेम माया माताजी 1 to 5 श्रीदेवी जी 6 to 10 सुमित्रा माताजी 11 to 15 स्वाति माताजी 16 to 20 सदानंद प्रभु जी 21 to 24 कमला वसंत माताजी 25 to 20 दीपा जी हरे कृष्णा श्रीदेवी जी हरे कृष्णा अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरनुत्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नस्तस्य हरे कृष्णा
Hare Krishna. Problem mandistas. सांची सुर करे तो Bye bye. ना यम स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैशस्य संशय अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयासमनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातार वर्णतात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूहोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथी निरुध्य च मूर्ध्याग्नदायत्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हरे कृष्ण। ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरिः ओम्। हरे कृष्णा। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त समाहो परमात्मगतिं यं प्रापेन निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुष स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्वनय्यया यशान्तस्त्वानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वं नावृत्ये
मा व्यथिं चैव योगिनः प्रयाता याति तं काल रक्षामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ते ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीदेवी जी, सुमित्रा माता जी, स्वाति माता जी, सदानंद प्रभु जी, कमला वसंत जी, दीपा जी सर्व जणांनी भारी छंद करून पठण केलेलं असा सर्वांक मेगेल धन्यवाद। या आमगेल टीम अवकाश दिले की भागवत पुराण कोंकणीक मेगेल अनंत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद। तुमगे टीम भारी चंद कोण सकाळने मिळालं असं अशीच केदना येऊन तुम्ही भगवद्गीता पारायण करका म्हणून रिक्वेस्ट करते। मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। आता मी मुखारचे अध्याय 9वा अध्यायाच्या राजविद्या राजगुह्य योग मुंच्या यशस्वीची जयंती नायक यांची ओव्हर टू यू माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। नव अध्याय तुक हमगे लोटसची 1 to 7 हीरा माताजी, 8 to 14 अनुपमा नायक माताजी, मागीर 15 दुकुनु 21 ताई मालती किणी माताजी, 22 दुकुनु 28 ताई शैला माताजी, मागीर 29 दुकुनु 34 ताई बालकृष्ण नायक प्रभुजी। हीरा माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्री भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते अमृत्युः संसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं त्वेषवस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्यम्ये योगमैश्वरम्। भूतभ्रन्न च भूतस्थो मम तात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्या नित्यपराधय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हरे कृष्णा। प्रकृतिं सामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतगामिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशा न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् अशक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मामूढा मानुषिं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमेश्वरं मोगाशा मोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्थिताः महात्मानस्तु मा पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मा यतं तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आज अक्षता नायक मेगेल बदला म्हणतास तिका आवाजी म्हण म्हणून सांगला. म्हण अक्षता. म्यूट अस. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानन्निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षन् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। हरे कृष्णा। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिया यभजन्मितं पुमा भक्तां मे तेषु चाप्यहम्।
म्यूट की म्हणू सांग 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 म्यूट की म्हणलं सांग दुराचारो भजते मान्यनन्द साधु साधुरेव मनस्तव्य समज्य व्यवस्थितो हि सम् क्षिप्तं भवति धर्मात्मा शुश्वच्छानि निगच्छति कौतेय प्रजानीहि न मे भक्त प्रजाश्रुति माहिं पार्थ व्यपाश्रित्य वेपि पापयोनया स्त्रियो वैशास्था शूद्र सेनपि यान्ति पारंगतिमम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्यभक्ता राजर्षयस्ताधता अनित्यं मसुखं लोकमिमां प्राप्त भजस्व माम् मन्मा भाव मदुक्त मद्याजीमानं नमस्तमम् माये वृक्षीण जत्वे ममात्मानं मत्पारायण। हरे कृष्णा ते लास्ट 7 हांव सांगता श्लोक माया माताजी समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैशास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नवा आधी सांगिले हिरा माताजी आणि शैला माताजी मालती माताजी आणि बालकृष्ण नायक प्रभूजी अक्षता नायक जयंती अक्का अक्षता नायक अंक सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद लायक कोण सांगला आणि आमके अवकाश दिलेल्याक कोंकणी आमगेले भागवत पुराण कोंकणी टीमाक मगेले पूर्वक धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जयंती नायक माताजी मस्त मस्त धन्यवाद केन्नाय तुमगे टीम घेऊन तुम्ही लायक करून सकाळां काही वोट करून म्हणटा आसाची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी केन्नाय शेवका म्हणून विनंती करता। आता आम्ही 10 अध्यायाच्या विभूती योग म्हणच्या इतिहासाची 1 to 7 हेमा पै माताजी 8 to 14 विनया नायक माताजी 15 to 21 आशा नायक माताजी 29 to 35 स्मिता पै माताजी 36 to 42 डॉक्टर कामाक्षी माताजी। ओवर टू यू हेमा पै माताजी। हरे कृष्णा। ओम हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 10मो अध्यायः विभूति योग। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मां जमन् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमा शम सुखं दुःखं भवो अभावो भयं च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्ततः मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हरे कृष्णा। विनय नायक माताजी असंच वा. हरे कृष्णा. विनय नायक माताजी तुम्ही कंटिन्यू करता जायला करा माताजी. करुवे. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषा सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवा अनुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयात्मा आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं मजं विभुम् आहुस्वां ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासाच्च स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावेन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. श्रीभगवान् उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि. हरे कृष्ण. वेदानां सामवेदोऽस्मि
देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधसाय च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानि नामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानाय जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्रान् नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रन् धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मिन् यमः संयमतामहं प्रह्लादा चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयक्षपक्षिणां पवनपवतामस्मिन् रामशस्त्रभृतामहं जुषाणां मकरश्चास्मिन् सोत्रसामस्मि ज्ञानवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैव अमर्जुन अध्यात्मा विद्या विद्यानां वादप्रवततामहम् अक्षराणां मकारोऽस्मिन् द्वन्द्वसामस्य कस्य च अहमेवाक्षयकालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युसर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिशीर्वाच नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमाम् बृहस्सामा तथा साम्यां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहं मृत्यूनां कुसुमाकरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वतमामहम् वृषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद् एवावगच्छत्वं मम तेजो अंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. कड़े माताजी भारी लायक मिळालं सर. हेमाबाई माताजी तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही 2 स्लॉट म्हणले आजी, मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. तशीच आशा नायक माताजी, स्मिता भट माताजी, स्मिता पै माताजी, बारीचंद कोण म्हणल्या. बाबू हरे कृष्णा. बाबू हरे कृष्णा. चंद्रकोन म्हणल्या स्मिता पै माताजी. तशीच डॉक्टर कामाक्षी माताजी, तुम्ही आमच्या रेग्युलर रिसाइट केन्नाय भारी चंद्रकोन म्हणले. मस्त मस्त धन्यवाद. अशी केन्ना येऊन तुम्ही रिसाइट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीच आता मी 11 अध्यायावरच्या विश्वरूप दर्शन योग म्हणच्या इतिहासाची 1 to 7 जयंती नायक माताजी, 8 to 14 आरती प्रभू माताजी, 15 to 21 प्रतीक्षा प्रभू माताजी, 22 to 28 सौम्या पै माताजी, 29 to 35 नागश्री पै माताजी, 36 to 42 आदित्य पै, 43 to 48 विशालाक्षी कामत माताजी, 49 to 55 आशालता प्रभू माताजी. हरे कृष्णा. जयंती नायक माताजी, ओवर टू यू. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम. अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्. एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. इहैकस्तं जगत्कृस्तं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्. दिव्यमालाभरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदस्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तामनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. ततस्सा विस्मयाविष्टो पृष्ठरो धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. हरे हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच
पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयां व्यवतितां महात्मान् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्विधा प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्यां विश्वेश्विनो मुरतश्चोष्मा तापश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्ष्यन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सौम्या पै माताजी कंटिन्यू कर का है 1 मिनिट चिताई करा माताजी। रूपं महत्ते बहुवक्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदृष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितां तथाहं नभस्स्पर्शं दीप्तमनेकवर्णौ व्यात्तानं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं विदामि क्षमं च विष्णो दृष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासाम् अमीच त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणस्तुतपुत्रस्तथासौ सहास्यैरपि योधमुखैः
वक्राणि ते स्वरमाणा विशन्ति दृष्टाङ्करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते पूर्णितरैस्तमाङ्घ्यै यथा नदीनां बहवोमुवेगात् समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति. कळिता सांगू माताजी. थैंक यू. नेक्स्ट नागेश्री पै माती. हरे कृष्णा. नागश्री पै. नाजवा सांगतावे त्याने पण म्हणताला कोणे 29 तू कोण म्हणतावे. हरे सांगवे. हा सांगा. किती पुसून सांगा. 29 to 35. हा 29. यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्दि तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रन् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहिमेको भवनाग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन्न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्. श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. द्रोणै च भीष्मै च जयद्रथै च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जयिमा प्रतिष्ठा युध्यस्वचेता शिरणे सपत्नान्. संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य. तिथे नेवे. हरे कृष्ण. जलवे. हरे कृष्ण. नेक्स्ट आदित्य पै. आदित्य पै. नाचवा. हरे कृष्ण. आवा म्हणता. अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव
तव स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्युमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं च प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्सभक्षं तत्क्षाम एत्वामहमप्रमेयम्। हरे कृष्ण। विशालाक्षी कामत माताजी। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं दृशितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनन्ददीनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाज्ञै यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियार्भिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपशक्य अन्धलोके दृष्टं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं व्यपेतभिप्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। हरे कृष्ण। शलता प्रभू माताजी म्हणा तुम्ही। ಫಿಫ್ಟಿ ತಗೊಂಡೇವೆ 49 ತಗೊಂಡು 49 ಮಳಿ ಮೊಣಕೆಲ ಅದು 50 49 ತಗೊಂಡು ಮಾಡಾಕ್ ಮಾತಾಜಿ ಸಂಜಯ ವಾಚ 50
50 सॉरी 49 नेवे ಅದಾಯ್ತು माते यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्मं ममेदं व्यपेतविप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं स्पर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सुजेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांके। जयंती नायक माताजी, आरती प्रभू माताजी, प्रतीक्षा प्रभू माताजी, तुम्ही 2 स्लॉट मिळाले, मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। तशी जी विशालाक्षी कामत माताजी आणि आशालता प्रभू माताजी सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद। मारी चंद कोण सगळ्यांनी म्हणलेलं असं अशी केदना येऊन तुम्ही रिसाइट करता म्हणून आम्हा विनंती करता। आता 12 अध्याय भारती माताजी अँकरिंग करतलीची त्याच पुढे आम्ही थोडे अनाउन्समेंट करता। विद्या माताजीने सांगेल असं आम्हाशी रिपीट करता फटाफट। सोमारा बुधवारा आणि शुक्रारा भगवद्गीता सोबत क्लासेस सेशन्स असं भारी रिलॅक्सेशन्स जात असं सगळ्यांनी येऊ का जॉईन कर का। आता 12 अध्याय जात असं ताच पुढे रेसिटेशन असता। कोणाक नाव दिवचे असले तरी तुम्ही आमका नाव दिता। तशीच आयताराचे बालोत्सव क्लासांतू इंडियन टाइम 9:30 गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स शिकयत असाची सखीचरण माताजी चिरडो वानकोडे असल्यारी जॉईन करीत। तशीच आता पुरुषोत्तम मास अधिक महिन्यात जुलै 18 तकून ऑगस्ट 16 ते ताका चौराष्टकम आणि 15 अध्यायाचे रिसिटेशन असतं। सगळ्यांनी नाव दिलेलं असतं लाईक करून प्रॅक्टिस करून सगळ्यांनी वण का ताचे अर्थ म्हणून ते असं सगळ्यांनी प्रॅक्टिस करून पार्टिसिपेट कर का। तशीच आयतारात नवेची जपा सेशन स्टार्ट केला 6:30 तकून सकाळी स्टार्ट जाता। कोणाक सगळ्यांनी जॉईन कर का ऍक्च्युली कोणाक कितले जप करचे असता तितले तुम्ही जॉईन करीत। 3:30 सुरू जाल्यार साधारण 8:30 ते असता आणि 16 राउंड करताची। सो आम्ही आमकां केदना जावका तेदना जॉईन जावन केदना जावका तेदना आमी भायर पडूत। अशें कांय कंपल्शन ना की इतले वेळ बेसका म्हणून। सो ताका तांतूय सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करता। तशीच श्रावण महिन्यात वर्चुअल चुडी पूजा आसा। कोणाक वृंदाष्टकम आणि आरती आणि मंगलाचरण म्हणचे असल्यारी तुम्ही नाव देवेता भारती माताजीक
भारतीबाई माताजी आणि गायत्री कामत माताजी का तशीच चुकडी पूजे काही कोणा काही पार्टिसिपेट करते असल्यारे तुमचे नाव भारतीबाई माताजी का आणि गायत्री कामत माताजी का देवी. हरे कृष्ण. ओवर टू यू भारतीबाई माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद मायक, धन्यवाद विद्या. इतले पासून सगळ्यान बारी चंद कोण रिसाइट केलेलं असा. तांकां सगळ्या जणांक अनंत धन्यवाद. आता आम्ही 12 अध्याय सांगू का आमगेल उठासाची प्रतिभा नायक आणि तांगेल टीम 12 आणि 13 अध्याय ब्रह्मावरा तकून. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. आज आम्ही प्रतिभा नायक टीम आदकोनो 12 अध्याय भक्ती योग आणि 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम सांगते असाचे. 12 अध्यायाचे नाव सांगता 1 to 2 ऋत्विक प्रभू, 3 to 6 भूमिका प्रभू, 7 to 10 प्रभा कामत, 11 to 14 राजश्री पै, 15 to 18 रश्मि पै, 19 to 20 सुधा कामत. 13 ಚಾಪ್ಟರ್ 1 to 2 ಸುಧಾ ಕಾಮತ್, 3 to 6 ಶಾಂತಿ ಪೈ, 7 to 10 ಜಾನಕಿ ನಾಯಕ್, 11 to 14 ಸುಪ್ರಭಾ ಪೈ, 15 to 18 ನಮ್ರತಾ ಪೈ, 19 to 23 ಜ್ಯೋತಿ ಭಟ್, 24 to 28 ಕಿರಣ್ ಪೈ, 29 34 ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಭಟ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. भक्ति योगः एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगमुत्तमम्. श्री भगवान् उवाच एतक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम् संयम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताहितगतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. ते तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्ते मत्पराः अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते. तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनादस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय. अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमविकर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मदोऽप्यमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्ति नरन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. हरे कृष्ण. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगै मुक्तो य स च मेव प्रिय. अनपेक्ष शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मेव प्रिय. यो न हृष्यति न द्वेष्टि
न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समेव प्रिय समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निंद्यां कीर्तिर्मौनी संतुष्टो केन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। हेतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत् परमः तास्ते तीव मे प्रियः। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अतः त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्त्वज्ञानं मतम्। हरे कृष्ण। तत्क्षेत्रं यच्चाद्रक् च यद्विकारी यतश्च यत्प्रचयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगाताश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदारतम्। हरे कृष्ण। हरे समानानित्यम मनोनित्यम अहिंसा शान्तिराजधर्म आचार्योपासनं शौचं शरीरमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियादेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधिः दुःखदोषानुदर्शनम्। अशक्यरनभिस्तत्र पुत्रद्वारग्रादिषु नित्यं च समचित्तम् इष्टानिष्टो मयि चान्यन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी वित्वदेशसेवित्वम् हरति जनसंसदि। हरे कृष्ण। अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं एतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वां व्रतमश्नुते अनादिमत्परमं ब्रह्म न सत्तनासद्युज्यते। सर्वतो पाणिपादं तत् सर्वतो क्षीरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमां प्रत्यतिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छेव निर्गुणं गुणभोक्ष्य च। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त्र च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावो योपपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निज जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। हरे कृष्ण। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरि अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते ते विचातितरन्त्येव प्रत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किञ्चित् तत्संस्थावरजङ्गमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्वेति भरतर्षभ सर्व सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति सर्वं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परं गतिम्। हरे कृष्ण। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भाव एकस्तमनुपश्यति एतत् तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणात्वात् परमात्मा यमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तस्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद सगळे ब्रह्मवर्षी गावतले आपलो मस्त खुशी जाली मेगेल गाव ब्रह्मवर्षी वय खुशी जाली माताजी अशी प्रत्येक माताजी. हरे कृष्ण. मग माताजी म्हणजे खास आहेत तुम्ही ऍक्च्युअली अवकाश दिलेला धन्यवाद. आज होड दिवस आषाढ एकादशी आमक एक संघ मेळ्यान आमगे पुण्य म्हणल्याक तशें धन्यवाद. सगळे जण तुमका म्हळ्यार प्रति एकादशी येता तुम्ही सगळे गावतली म्हळ्यावरी सगळे ब्रह्मावर तुला पळयलावरी खुशी दिसता म्हाका मस्त धन्यवाद. वय वय तशीच सांज चेडू एस्पेशली ते सांज चेडू आणि तांगेला अम्मान पाप तांका प्रिपेअर करण्याचे मस्त खुशी दिसता. धन्यवाद. प्रति एकादशी करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 14 अध्याय सांगू कासची 1 to 7 श्लोक गौरी भट माताजी, 8 to 14 श्लोक राजेश महाले प्रभुजी, 15 to 21 श्लोक स्फूर्ति पै माताजी, 22 to 27 श्लोक कलावती अवधानी माताजी.
हरे कृष्ण माताजी. ओम हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अथ गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न वितन्ति च. मम योनिर्महद् ब्रह्म यस्मिन् तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्. सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या. तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदपिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवः. निबध्यन्ति महाभावो देहि देहिनमव्ययम्. तत्र सत्त्वं निर्मलात्वा प्रकाशगमनामयम्. सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगम समुद्भवम्. तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्. हरे कृष्णा. राजेश महाले प्रभुजी असच तुम्ही. हरे कृष्ण माताजी. त्यांनी नांची म्हणून तुम्ही कंटिन्यू करता माताजी. किती जण कर का माताजी? 8 दुकुन 14th श्लोक. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिना. प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. सत्त्वं सुखे संजयन्ति सज कर्मणि भारत. ज्ञानमवृत्य तु तमः प्रमादे संजयुत्युतः. यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभ्र. तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिबध्यते. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते. तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. कर्मण सुकृतस्साहो सात्विकं निर्मलं फलं. रजस्तस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च. प्रमादमोहं तमसो भवतो ज्ञानमेव च. आठवताय नंबर कार्यालिके म्हणून काय पेज मुखार पेज मुखार मध्ये चुकली थोड्याची. काय 8 दुकुनापासून केलं 8 श्लोक माताजी. आणि सांगता माताजी 8 श्लोक. तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिना. प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. सत्त्वं सुखे संजयन्ति रजः कर्माणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतः. रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत. रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युतः. लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणाम क्षमस्पृहा. रजस्येत्यानि जायन्ते विवृते भरतर्षभ. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च. तमस्येत्यानि जायन्ते विवृते कुरु नन्दन. यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु
प्रलयं यान्ति देहभ्र तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलं दुःखं फलं रजस्तस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। हरे कृष्ण। सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणनेतानतीत्यत्रिदेहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतितो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। हरे कृष्ण। श्री भगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणेयो न चाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्ठाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयो तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मांशयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते न गुणान्मति स्थित्यान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः अमृतस्याव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सगळ जन धन्यवाद. सगळ जन भारी चंद रिसाइट केलेलं सर. कलावती अवधानी माताजी तुमका मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येता तुम्ही अशी मुखारी येवका म्हणून विनंती करता. तशी स्फूर्ती पै माताजी त्यांनी तशीची प्रति एकादशी येताची धन्यवाद माताजी. आणि गौरी भट माताजी आणि राधिका भाऊ माताजी तांक पळोवन खुशी दिसता म्हाका. मस्त धन्यवाद माताजी, मस्त धन्यवाद. आज ही गौरी भट माताजीले जन्मदिवस. तांका आमी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून आमी विश करूया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. तुमकां सगळ जाणां गोत्तशा पुरो. आनी हिस ग्रेस विप्र सुदामा प्रभुजी संडे आमकां सत्संग दिता पळय तांणी तांगेला अम्मा मस्त खुशी जातास माताजी तुमकां पळोवन. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. 15 अध्याय सांगू आमगे लुटासाची 1 to 7 श्लोक शांती शानबाग माताजी, 8 to 14 श्लोक अश्विनी शानबाग माताजी, 15 to 20 श्लोक कार्तिक शेणे आणि सुषमा माताजी. हरे कृष्णा. शांती शानबाग माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. हरे कृष्ण. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम नाम योगः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधोषोर्ध्वं प्रस्ततास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्
असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः परं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसन्ने गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनशस्तानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शांति अश्विनी शानबाग माता जी। धनिनांची कोणी सांगताच बा। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्यै चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्यक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तम्। सुषमा माता जी। वही राजेश महाले प्रभु जी तुम्हें हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राजेश महाले प्रभु जी तुम्हें अवेलेबल है सचवा। हरिओम। प्रभु जी
15 अध्याय तुम्ही श्लोक सांगता प्रभुजी, तुम्ही आता जॉईन देताना सर प्लेट जाल्ले 14 अध्याय जाला 15 अध्याय सांगता प्रभुजी. 14 श्लोक तक सांगा 15 अध्यायाचे. मी आता अध्याय 14 नव्हे. हरे कृष्ण. 15 अध्याय प्रभुजी. आता अध्याय 14 नव्हे. नाही 15 15th चॅप्टर जात असं 14th कंप्लीट झाला. हो हो. अथ 15ोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्रावुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुवीरमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथं पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमय्यतत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धार्निवाशयात्. हरि ओम. हरे कृष्ण प्रभुजी. कंटिन्यू करेच प्रभुजी. फुल चॅप्टर सांगायचे. श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणानि त्वं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैवं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यश्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि औषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पञ्चाम्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं रतिसंविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् दामिमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते
उत्तम पुरुषतत्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहरतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्मात् कर्मतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् सर्व विभजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सत् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, మస్తు చందకొని రిసైట్ केलं अनंत धन्यवाद. तशीच सुपर्ण भट माताजी आणि शांतिशान बाग माताजी तुमकाय मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता 16 अध्याय सांगू कमगेलुटसाची 1 to 8 श्लोक सुपर्ण भट माताजी, 9 to 16 श्लोक प्रतिष्ठाकिनी, 17 to 24 श्लोक प्रियाकिनी माताजी. हरे कृष्ण. स्टार्ट करायचे माताजी. तुम्ही म्यूट कर का म्यूट असाच माताजी, अनम्यूट करायची. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः. दैवासुर संपद्विभाग योगः. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर ज्ञानयोगौ व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्धवं धीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जरा न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः
कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धा दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरे कृष्ण मस्त ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಶಕಿನಿ ಇಟ್ಲಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಡ್ ಕಲ್ತಾ ಮಾತು ಬಾಯಿ ಆಡ್ತೇವೆ ಖುಷಿ ದಿಸ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಿಸ್ತ ಮಸ್ತ್ ಚರಡು ಅಂತೂ एक इन्स्पिरेशन अम्मा प्रति एकादशी योक विनंती करता प्रतीशाला अम्मा काही मस्त धन्यवाद चरडू वागितले एनकरेज कोणतानी प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करिसिताची धन्यवाद तशी श्री सुपर्णा भट माताजी तुम्ही बारी चंदಕೊಂಡ್ರೆ साइड केली माताजी प्रति एकादशी येताची उमेदीन मस्त खुशी दिसता धन्यवाद माताजी नेक्स्ट एकादशी काही म्हणून विनंती करता आता 17 अध्याय सांगू कामगेल उठसची 1 to 7 श्लोक शरदी शानबाग 8 to 14 श्लोक शिशिर शानबाग 15 to 21 श्लोक रश्मि शानबाग माताजी 22 to 28 श्लोक संध्या ईश्वर माताजी हरे कृष्णा शरदी स्टार्ट करेत मातुवा हरे कृष्णा जॉइन इचकी म्हणतानी हरे कृष्ण हरे कृष्ण विद्या तन जो जॉइन जो पुरोच की शरदनी ತಗೊಳ್ಳು ಶಿಲ್ಗೋ ಶಿಶಿರ
लेटेस्ट म्हणजे एक्झिट चलेगी तसं की हो. ओके होल्ड चांगला चल आम्ही वाचूया आम अजित थोडे श्लोक मैं कंटिन्यू करें. ओके हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः. ओके त्यांनी जॉईन देत सती ओके. तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. शरदी शानबाग एक मिनिट श्रुती बेस श्रुती स्टार्ट करा. श्रुती श्रुती हे कसं झालं हरे कृष्ण. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. श्री भगवान् अर्जुन उवाच शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्यात् श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः. प्रेतान् भूतगणान् चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः. दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः. मां वान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः. यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः. आहारा सात्विक प्रियाः कट्वं ललवणात् कृष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः. आहारा राजसस्येष्टाः दुःख शोकामय प्रदाः. यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि च मेद्यं भोजनं तामसप्रियम्. अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः तमाधाय स सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्.
विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानस उच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदावृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असंस्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदारतम्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः स्त्रीविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदारत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदत्यति अनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदिति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असददित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ ಸಂಧ್ಯಾ ಈಶ್ವರ್ ಮಾತಾಜಿ. ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ಸೈಟ್ ಕೇಳ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ योग म्हणून विनंती करतो माताजी. हरे कृष्ण. रश्मी शान बाग माताजी आणि प्रति एकादशी येताची तांगेल चरड वांगी म्हणून शरदी बारी चंद कोण सांगलम शिशिर बारी मस्त खुशी दिसत चरडवा पळयला रेची प्रति वेळ बाहेर सांगतात चरडव सांग चरडव मस्त धन्यवाद माताजी. आम्हा आमी अप्रिशिएट करता
इतले सगळं एक इन्स्पिरेशन आसाची चेडू मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता 18 अध्याय सांगू आमगेलो आसाची राजेश्वरी राव माताजी तांगेल टीम कासरगोड तकून. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भारतीबाई माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. आमका एक सांगूक अवकाश दिलेलेक कडेचे 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग हे अध्याय सांगू येता सांची श्लोक 1 to 6 ज्योतिबाई माताजी, 7 to 10 भक्तिन सिद्धि शानभोग, 11 to 17 मालती कामत माताजी, 18 श्लोक 18 आर्य कामत भक्तिन आर्य कामत, 19 to 24 ज्योतिषिणी माताजी, 25 to 30 राजश्री कामत माताजी, 31 to 36 मेघाराव माताजी, 37 to 42 भक्तिन मैत्री राव, 43 to 48 संध्या शणै माताजी, 49 to 54 गीता शक्षणै माताजी, 55 to 60 अरुणा कामत माताजी, 61 to 66 प्रतिभा पै माताजी, 67 to 72 गीता रामचंद्र शणै माताजी, 73 to 78 अवसंतास आणि हरे कृष्ण महामंत्र कडेरी आर्य कामत सांगता. ज्योति स्टार्ट करूया. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ 18 मोक्ष संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः. सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा. त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्ण. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः. दुःखम् इत्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत्. सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यम् इत्येव यत्कर्म नियतां क्रियते अर्जुन. संगं त्यक्त्वा फलं चैव त्याग सात्विको मतः. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. हरे कृष्ण. अनम्यूट करने मकांग नहि देह भ्रतां शक्यं युक्तं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्. भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. पञ्चैतानि महाबाहो
कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम् शरीरवाग्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि न जिमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। हरे कृष्णा। ज्ञानं ज्ञेयम् ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञातं त्रिविधा कर्म चोदना कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः रोचते गुणसंख्याने यथा वा शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावन् पृथग्विधान् विद्धि सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णावदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्तावदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागाद्वेषतः कृतम् अपलाप्रेप्सो न कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेस्तु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वन्य सांग कसं कर्म सांग जाईना जगता सांग ऐकता सांग अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो न संवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्ठति कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्ति च कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। यया धर्ममधर्मं च
कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हरे कृष्ण। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोतं तत्तामसमुदाहृदम् न तदस्ति प्रतिज्ञं वा विधिदेवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिमुक्तं यद्देभिः सात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियमिषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैः गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौराक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विदन्ति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितेन्द्रियस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तदाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ युधश्च च विविक्तसेवी लग्वासी यतवक्कायमानसः ज्ञानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं
कामक्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हरे कृष्ण। मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य से मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्णा। इदन्ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुविः अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि
गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज म्हणूक अवकाश दिलेल्या भागवत पुराण कोंकणी धन्यवाद सांगतांचे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. राजेश्वरी माताजी प्रति एकादशी आता तुमगे टीम घेऊन तुमगे टीम अंतु पूरे एजाचे सಣ್ಣ चरडू दक्कून मलगड पुसना सची चंद पण रिसाइड करताची प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करते माताजी. हरे कृष्ण. सक्कड जण बाहेर चंद पण रिसाइड केला सर. धन्यवाद. थोडे अनाउन्समेंट असाची प्रति सोमवार बुधवार आणि शुक्रवार भगवद्गीता यासाठी सुबोधिनी सेशन चलतं असं. हे सेशन तुम्ही सगळं जणांनी अटेंड करता म्हणून हांव विनंती करता. सेशन पुढे भगवद्गीते पारायण असत 4 श्लोक थोडे त्या चॅप्टराचे थोडे श्लोक रिसिटेशन असत ताकाय तुम्ही नाव दिवेत. इतले लायक सेशन आम्ही श्लोक पठन करताचे जाल्यार ताजे अर्थ आमकां गोतना ताजे एक आमच्या जीवनात कशी आम्ही त्या भगवद्गीते अळवडिसून घेवेत म्हणून आम्ही अर्थ कोण घेवेत. सगळं जण हांव रिक्वेस्ट करता सेशन अटेंड करायचे रेग्युलरच्या म्हणून. तशीच संडे बालोत्सव क्लासेस असं 9:30 इंडिया टाइम गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स चलता असं. तुम्ही सगळं जणांना तुमगे ते चेडू असल्यारी तुमगेला आमची गोतशील चेडूवांक तुम्ही एक वर्ड स्प्रेड करका आणि क्लासा जॉईन जावच्याक एनकरेज करका म्हणून हांव विनंती करता. तशी प्रति शनिवार वेदिक हिरोईन सिरीज चलता असं. तांतू मस्त सकड लाईक महान स्त्री म्हणता पळय लाईक द्रौपदी गांधारी सत्यभामा रोहिणी कुंती हांगेल सकड लाईक वेदिक हिरोईन्स म्हणटाचे पळत कसं कळता सॉरी तांगेल विषय अंतु चर्चा जाता तांगेल विषय अंतु मस्त कಡೆ ಮೆರ್ತುಕೊಂಡು ಗೆವೇತ आमकां गुत्नातील विषय सकड ಮೆರ್ತುಕೊಂಡು ಗೆವೇತ विनंती करता क्लास अटेंड जावका म्हणून. शनिवार असते संजवाडा इंडिया टाइम 6 ಗಂಟೆಗೆ. तशीची पुरुषोत्तम इंडिया टाइम 7:30 पुरुषोत्तम अधिक मास येतस जुलै 18 तकून ऑगस्ट 16 पासून या महिना मस्त पावन जावन आशिल्लो महिनो. 15 अध्याय रिसिटेशन असं प्रति सेशन पुढे आणि 84 कमाचे रिसिटेशन असं ताजे ट्रान्सलेशन असं मस्त नाव दिला प्रॅक्टिस करता असची. तशीची मुखारी जपा प्रति संडे जपा सेशन असं 6:30 सकाळी. कोणकोणाक इंटरेस्ट असं प्लीज जॉईन जायाची. 16 राउंड चॅन्टिंग करताची इंडिया टाइम 6:30 2 घंटे चॅन्टिंग असता. तुम्ही कितले वेळा जॉईन जावेत 1 राउंड चॅन्ट करून एक्झिट जावेत 6 राउंड करेत 5 राउंड करेत अशी प्लीज जॉईन जायाची म्हणून विनंती करता. कोणाक इंटरेस्ट असं त्यांनी शिल्पा हेगडे माताजीक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करेत. ते दुसरं सेम डे सेशन जपा सेशन पुढे 10 ऑफेन्सेस सांगताची ताका तुमकां नाव दिवक जाल्यार तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजीक कॉन्टॅक्ट करेत. वैष्णव भजन संध्या नेक्स्ट थर्सडे असं ताकाय तुम्ही अटेंड जावक म्हणून विनंती करता.
तशीच श्रावण महिना आयलो लेडीज वर्च्युअल चुडी पूज आसा जुलै 18 ताकून सप्टेंबर 15 पासून 10 सकाळी 10 गंटक इंडिया टाइम 10 गंटक आणि UAE टाइम 8:30 कोण ते दिसो प्रति चुडी पूजे वेळार वृंदाष्टकम तुळसी आरती आणि मंगळाचरण रेसिटेशन आसा तशीच वर्च्युअल चुडी पूज करच्या होस्ट करच्या इंटरेस्ट असल्यान तुम्ही म्हाका कॉन्टॅक्ट करिता जो गायत्री माताजी कॉन्टॅक्ट करिता आणि आज व्हडले दिवस आषाढ एकादशी आयचे दिवस आम्ही पुरे जन पारायण केल्ले ऐकलीचे श्रवण केल्ले तुमकां सगळे जन भक्तवृंदांक हांव अनंत धन्यवाद सांगता भागवत पुराण कोंकणी टिमा तर्फेन हरे कृष्णा स्वल्प चुकले म्हाका सॉरी हंगरकड भजन जाता स्वल्प कन्फ्युजन जावन स्वल्प चुकले सॉरी हरे कृष्ण माताजी सखीचरण माताजी हरे कृष्ण मायका सेशन एंड करेवा विद्या हरे कृष्ण वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि